बीवी ने शौहर से कहा, मेरा मेकअप का सामान खत्म होने वाला है। शौहर कहता, कोई बात नहीं, मुझे आयतल कुर्सी याद है। जब अब्बू कहते हैं कि पैसे क्या दरख्त पे लगते हैं, मेरे दिमाग में आने वाला पहला ख्याल, शॉपिंग के दौरान जब कोई चीज महंगी लगे तो दूसरे ममालिक में कहते हैं इट्स सो एक्सपेंसिव, और पाकिस्तानी अवाम कहती है आप रखिए हम आते हैं। दुनिया में अच्छे इंसान की तलाश में मत निकलना, क्योंकि मैं घर पे ही होती हूँ। ब्रांड न्यू बाजा सिर्फ एक दिन चला हुआ, आधी कीमत पर दस्तयाब है, अभी राब्ता करें। No. सास ने अपनी बहू से कहा, अल्लाह ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती। बहू ने कहा, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं ना, दो चार पत्थर भी नहीं चबा सकती। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इस 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमी को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 आदमी निकाल चुका हूँ, ऐसा क्यों? सरपंच ने कहा, सर गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा देखा है, आप एक तरफ से निकालते हो, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं, मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। इसने कहा, आंखें बंद करके देखो क्या नजर आता है। मैंने कहा, तुम, हालांकि कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिल्मों में ऐसा ही बोलते हैं। कितना चालाक हूँ ना मैं। दिल का ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर हंसने लगा। नर्स ने पूछा, क्यों हंस रहे हैं सर? डॉक्टर बोला, पहली बार दिल खोलकर हंसने का मौका मिला है। उर्दू और पंजाबी बोलने वाली बीवी में फर्क। उर्दू बोलने वाला खामद अपनी पढ़ी लिखी बीवी से, नाइला आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी फौरन मुंह पे हाथ रखती है और कहती है, अल्लाह ना करे अहमद, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसे बातें नहीं करते खुदारा। पंजाबी बोलने वाली खामद अपनी बीवी से, छिदा आज मैं ट्रक थले आउण लगा सी। छिदा बोली, फिटे मुंह तुहाडा, एवें ना कुत्ते वांगू भौंकिया करो। टीचर ने मुझसे सवाल किया, कछुए और खरगोश की कहानी से तुम्हें क्या सबक सीखने को मिला? मैंने भी कह दिया, चाहे हार जाओ लेकिन नींद पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे सब्र के फल का कोई जूस बनाकर पी गया है। कौन कहता है बचपन आसान था? कुछ जिम्मेदारियां तब भी संभालनी पड़ती थी। No. चौधरी अपनी बीवी को हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड ले गया। होटल की बालकनी में बैठे हुए चाय पी रहे थे और बर्फानी चोटियों के नज़ारे भी ले रहे थे कि बेगम को मायके से फोन आ गया। कॉल के बाद बेगम बहुत बेचैन सी हो गई। चौधरी ने घबरा कर पूछा, खैरियत तो है ना? बेगम बोली, ओ सारे उत्थे इकट्ठे होके ट्यूबवेल ते अंब चूप रहे ने ते नाले दुआने खा रहे ने ते मैं इत्थे बर्फां विच फसी हुई हां। बिगड़े हुए बेटे की ये कहकर शादी कर दी जाती है कि बीवी सुधार लेगी। जब बीवी सुधार लेती है तो कहते हैं, इन्नू इंदी बुढ़ी ने तवीज पाए ने। मैं जब भी किसी शादी पर जाती थी तो यही सोचती थी कि ये जो मेज पर टिश्यू पेपर रखे जाते हैं, इनका आखिर मकसद क्या है?
کیونکہ ہاتھ تو بندہ جالر سے بھی صاف کر ہی لیتا ہے۔ پھر جب میں نے ایک خالہ کو فش فرائی کے پیس ٹیشو میں لپیٹ کر پاکٹ میں ڈالتے دیکھا تو مجھ پر سے اس راز سے پردہ اٹھا۔ چوم کر اس کے ہاتھوں کو میری وفا کو جوش آیا، چوم کر اس کے ہاتھوں کو میری وفا کو جوش آیا، واہ واہ۔ پھر کیا، اس کے بھائی نے دیکھ لیا اور مجھے ہسپتال میں ہوش آیا۔ ٹیچر نے شاگرد سے سوال کیا، مجھے اپنا نام انگلش میں بتاؤ۔ شاگرد کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، سر لانگ لائف اون۔ ٹیچر نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاگرد بولا، عمر دراز بھٹی۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن رب دا واسطہ جے انہاں نوں روڈ کراس کرنا بھی سکھاؤ۔ لڑکی نے لڑکے سے سوال کیا، کیا تم میری زندگی میں چاند بننا چاہتے ہو؟ لڑکے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ لڑکی نے کہا، تو جتنی دور چاند ہے نا، تم بھی اتنی دور دفع ہو جاؤ۔ اور جب کام والی کہے تھوڑا اوپر ہو جائیں جھاڑو لگانی ہے، لے پھر آپ۔ انسان کو اس وقت اپنے گھر والوں کی قدر ہوتی ہے جب پارک کے باہر بندہ رو کر کہتا ہے کہ فیملی کے بغیر اجازت نہیں ہے۔ کس نے کس کو کاپی کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ لڑکے یہ جو تاڑے توڑ کے لاتے ہیں، ان کی جانو مانو ان تاروں کا کیا کرتی ہے؟ مجھے پرندوں کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتا، پر میں اس تصویر میں آسانی سے بتا سکتی ہوں کہ شوہر کون سا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ٹھیکیدار کی کوئی غلطی نہیں، سڑک سے ناراض ہو کر لائٹوں نے ہی منہ پھیرا ہوا۔ اچھا داماد وہ ہے جو بیٹی کو خوش رکھے، اور برا بیٹا وہ ہے جو بہو کو خوش رکھے۔ اسے کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ فلموں یا ڈراموں میں جب فریج کھلتی ہے تو پیزا، پھل، جوس یا بوتلیں نکلتی ہیں۔ جب ہم اپنے گھر کی فریج کھولتے ہیں تو کچا آٹا، دھنیا، رات کا سالن یا دودھ کی دیگچی نکلتی ہے۔